Good luck sa exam. Soft luck. Ilak niya yung kagalingon para di na daw siya kahawa. Dala na daw siya. Hindi ko na mo madoolan. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ingat dire. Day 1. We will do... Ay, okay. Half Arabic. Ikaw ano tabi ka na? Aesthetic. Very rare, Mar. Hindi mo ba nakikita ang ating... You? Paruwar ko yun. Salamat. Finally. Siya baliktad. Pag hyperthyroid. Time check. 3:58 a.m. Just finished reading Mother Notes sa Parasitology. Ay, sa'yo. 29 na lang yun, no? 29? 29 days until MTRE. Molecular weight of cystatin C. Deal or no deal? 13,359. Day 6 before the board exam. And I'm sick, but I don't care. RMT namin next week! Let's go! Guys, after 27, pagka 28, RMT namin. Yeah. Nakalista naman daan ang name sa Naana mo na yun dito. Pwede kong magpatabang. Planned. Sama na siya. Uy! Pero maklaro no, kung sa kakapoy ang mga mata. Be? Matawa sa mata? Tawat ti, Mata rin ba? Mata rin yan. Uy, akong mata ganyan sa simbahan. Oo, Baka ti. ganyan Sila, yung Jason. Pangit ka, ayo ang mata ti. Ako daw. Puro gito ka. Ulit ka mga mata, te. Mo, nakabati ka ganyan sa simbahan mo niya. Gabi na ginawa ko i-bags to. Okay, gano'n. Oh. Hilak na talaga. Hindi makita. March 20. 26 ang exam. Asa? Likod kayo, Hima. Likod kayo, Yasmin.
Natuloy daw. Anak rapod, kadiyot rapod. Oma. Wala natin diri abo. Yeah, you. Ay, SBB da bon. Wala. Aba na kami sa board exam. 4 days before. 3 days to go. 3 di ay? 3 na lang, 3 uy. days before. Wala na, amo na i-donate. Wala mo dawat anit. Hi, future self. It is officially 1 day before MTLA. 26 pa, 24 karon, and 1 day, like ugma, we still have 1 whole day to study. I have just woken up from a 15-minute nap. Nag-nap ko because early ko nag-wake up kaganina, mga 4 a.m. or 3 kapin, mga 3 kapin. Kay nag-church me, novena, and it's 10 a.m. so medyo sleepy ko. Thinking about drinking coffee, pero advice man ni Sir Felix good na dili daw mag-coffee mga paghapit na ang exam para daw ma-okay, like mabalik sa normal among body clock. Pero katugon siya kay ko. Kasabot sa akong gibati. Kan ako, sa kadagan ako goal notes, I don't know if na-remember na ako ni tanan. Relax ako. Less than 24 hours before MTLE. Guys, currently reading Clinical Microscopy Final Coaching Notes. Oo, mo na yung real colors. Guys, few hours left before MTLE. RT na kami bukas. Nag-prep na kami sa among things. And then for Klebsiella, Na si Doc Gav. Negative, pas po. Lactose fermenters, you know, for Klebsiella and Ay, Interbaction wala akong ipakita. makusito ka. Nag-cram ko sa notes ni Sir Felix. Clutching to Sir Felix and Ma'am Leia. Sir Felix. Sir Felix. I Pagkakita trust nito, you. rice, water. Ha? Trophocyte Liquid. forms from EVAR, Watery? one type of stool specimen. Sakto water eh. Kahit Okay, trophozoite, mga magmuliho. trophozoite form po, Di sila pwede you sa would form. find them in your watery stool. Jollibee Warriors. I forgot my mask. Now my extra mask. Yay, too. Hi guys. Crush ko rin Jackie sa ulo. Ako po. I'm not sure. Babahan ako. Sa daw yung mga nila sa 15 minutes.